Hello guys, natay additional na order guys no na Yoshimura full carbon no. Slip on lang guys with pre-silencer na pangitawad sa XTC ni boss no. Tara. So guys, natawad na nato ang Yoshimura na full carbon for XTC ni siya guys no na pattern. So si boss nan ni siya daang kuan elbow na stainless. So mo na siyang gipagamit. So ato ang testingan guys nara. Tayo na to. Sound check guys, sound check.